कथा कथा के लोके कहती रामंक परी राजा नहीं कि भरत लक्ष्मण परी भाई नहीं, सीता परी सर्वंशा नहीं कि उर्मिला परी स्त्री नहीं, सेमिति हनुमान परी प्रभुभक्त सेवक नहीं कि सुग्रीव परी उपकारी बंधु नहीं, शेष को वाल्मीकि परी कवि नहीं। प्रकृत में एकथा अक्षर अक्षर सत्य। पृथ्वी रे रामायण परी महाकाव्य नहीं कि रामराज्य परी राज्य नहीं। सेतिपाई लोके आज मध्य रामराज्य को झुरी होउछंती। रामायण थिबा चरित्र मानकु मंदिर रे गढ़ी पूजा करुछंती। सत्यर विजय एवं कर्तव्य प्रणयतार मूल तत्व को नहीं रामायण एपरि एक ग्रंथ जहाँकि ए देशर राष्ट्रीय जीवन को हजार हजार वर्ष होला प्रभावित करि आसुछि। प्रकृत में रामायण रे थिबा प्रत्येक चरित्र महत् एवं आदर्श स्थानीय। से दिन पितृसत्य पालन करी रामचंद्र 14 वर्ष काल वनवास करने को बाहरिले। मानवतार आदर्श रामचंद्र जेतेबेले पुत्रर कर्तव्य करने को बाहरिले, सीता कहीं स्त्रीर कर्तव्य करने को भूलीजिवे। स्वामी को पाद सेवा पाई ओली करी से मध्य बाहरी पड़िले सांगरे। एतिकी बेले लक्ष्मण पहुंची कहिले, भाई तुमे एवं भाउज अरण्य को जाउछ, केतेबेले केउ विपद अछि, घरे रही मु कोन करिवि? भाई हिसाब रे भाई को सहाय्य करिया तम कर्तव्य, तेणु मु निश्चित भाव में तुम सांगरे जीवी। राम देखिले लक्ष्मण भारी एक जिदिया, जहाँ जिद धरी बसिबो सेया। काउरिया काठी भांगी जीव पछे नईब नाही। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर हेले भी सेथिरु केही ताकू टोळाई परिबे नाही। से तार मन भुलिया पई कहिले, मोर आपत्ति नाही जे, मात्र तू नुआ विवाह होइछु। तोर बणकु जीवा कथारे सान बहु उर्मिला को मध्य सम्मति थिबा आवश्यक। तू जाई ताकू आग पचार। भातृवत्सल लक्ष्मण तापर जाई उर्मिला को पचारिले। उर्मिला जेहेतु कर्तव्य परायणा से कहिले, स्वामी ज्येष्ठ भ्राता नुहंती से पितृतुल्य। से जेतेबेले मातृतुल्य सीता सहित मन को जाउछंती, तुमे न गले सेमानंको आगे आगे कंटा दली दली चलिबो किए? भाई प्रति भाईर कर्तव्य रही। तुमे जदि निजर कर्तव्य पालन करिवो तेबे सेथिरे मोर गौरव बढ़िबो। मु हसी हसी तुमको विदाय देउछि। तुमे एबे खुशी मनरे भाई को साथरे वन को जाओ। तांको कथा सुनी लक्ष्मण पचारिले, उर्मिला मो जीवा द्वारा तुमे कष्ट पाइबनी तो? उर्मिला उत्तर देले, कर्तव्य पालन पाई मते जदि कष्ट सहिबाकू पड़े तेबे मु पछघुंचा देबी नहीं। एहा द्वारा मानवीय आदर्श प्रतिष्ठित हेबो। यह कौन कम आनंदर विषय? तापरे राम लक्ष्मण और सीता वन को गले। दिने नुहे दिदिन नुहे 14 वर्ष पर्यंत कर्तव्य को बड़ मन करी उर्मिला रहिले एकाकिनी। तेबे 12 वर्ष काल आहार निद्रा परिहार करी लक्ष्मण रहिले भाई भाउजों सेवारे। भरत मामू घर फेरिले। माता कैकेयी ठारू आरंभ करी कुलगुरु वरिष्ठ जाए समस्ते कहिले राजा हेबा पाई। ज्येष्ठ भ्राता जटा बकाल परिधान करी खरा बरसा सही बणरे रहिबे, से राजा हेबे। ए कथा कौन भाईर कर्तव्य? से जाई ज्येष्ठ भ्राता पादुका आनिले। सिंहासन रे भरत राजा हेलेनी, राजा हैला रामचंद्र को पादुका। से केवल बड़ भाई को प्रतिनिधि भाव में राज्य रे देखारेखा कले। सिंहासन को हाथ मुठारे पाई एमिति केते जन भाई भरत प्रति त्याग स्वीकार करि पारंती। पुणी कौन सेतिकी? भरत जेतेबेले रामचंद्र को प्रतिनिधि भाव में शासन करुथिले, सेतेबेले देशर लक्ष लक्ष प्रजा दुई ओली दुई मुठा पेट भरी खाइबाकू पाउ नथिले। पिठी घोड़ेइबाकू चके कना नथिला तांकर। से कथा देखि भरत भाबिले, जेउ देशर लोक एमिति दिनहीन अवस्था जीवन यापन करुछंती, से देश रे तांकर प्रतिनिधि होई मोर कोन विलास व्यसन रे जीवन यापन करिबा उचित हेबो? सेपरि कले प्रजा माने मते सम्मान देखैबे तो मु सेमानंकर श्रद्धा भाजन हेई परिबि तो? ना, सेमानंकर आशानुरूप उन्नति न हेबा जाए मु बध्य तांकरी परी चलिबी। तांकरी परी ग्राम रे रहिबी। तांकरी भरी निराभरण विलास वर्जित कुटीर हेब मोर बासस्थली। मु ठीक सन्यासी भली बंचिबी। सेमाने खंडे लुगा पाउनाहांती, मोर महार्घ्य वस्त्र कौन हेब? मु मध्य तांकरी परी गछर बकल परिधान करिबी। मुंडरे जटा बांधिबी, अध लंगला रहिबी। दिनकू थरटिए जत्किंचित अधाहार करिबी। जहाँ भाविले ठीक ताहा ही कले। 14 वर्ष पर्यंत ज्येष्ठ भ्राता फेरी आसवा जाए 14 वर्ष मध्य राज्यर उन्नति श्री संपद 10 गुणा वृद्धि पाइला, जहाँ फल राम को अधिका कष्ट करने को पड़ नाला। राम राज्य होइथिला सुखमय।
ସେତେବେଳେ ମଣିଷର ମନ ଥିଲା ଦେବତା ପରି, ପରିବେଶ ଏବଂ ପରିସ୍ଥିତି ଥିଲା ସ୍ୱର୍ଗ ପରି। ଆମ ଜାତିର ପିତା ବାପୁଜୀ ଠିକ୍ ସେଇ ରାମ ଆଉ ଭରତଙ୍କ ଆଦର୍ଶ ଅନୁସରଣ କରୁଥିଲେ। ତାଙ୍କରି ପରି ଆଣ୍ଠୁ ନ ଲୁଚିଲା ଭଳି ଖଣ୍ଡିଏ ଖଦଡ଼ା ଲୁଗା ସେ ପିନ୍ଧୁଥିଲେ। ତାଙ୍କରି ପରି ମାଛ ମାଂସ ସୁରା ବର୍ଜନ କରି ମିତ ଆହାର ମାତ୍ର କରୁଥିଲେ। ଭରତଙ୍କ ପରି ବାପୁଙ୍କୁ ବି ଲୋକେ କହୁଥିଲେ ଲଙ୍ଗଳା ଫକୀର ନହେଲେ ଲଙ୍ଗଳା ସନ୍ନ୍ୟାସୀ। ବାପୁଜୀଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନ ଥିଲା ଯେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାରତର ସବୁ ଲୋକ ଏକା ଖାଦ୍ୟ, ଏକାପରି ପୋଷାକ ଏବଂ ଏକାପରି ବାସଗୃହରେ ରହିବା ପାଇଁ ସକ୍ଷମ ନ ହୋଇଛନ୍ତି, ସେତେଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ଦେଶର ଶାସକ ଯିଏ ହେବ ସେ ମଧ୍ୟ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଭରତଙ୍କ ପରି ଜୀବନଯାପନ କରିବା ଉଚିତ। ନିଜକୁ ପ୍ରଜାଙ୍କର ଅଧୀଶ୍ୱର ନ ଭାବି ଜଣେ ସେବକ ବୋଲି ଭାବିବା ଉଚିତ। ଦିନେ ସୀତାଙ୍କୁ ଲଙ୍କାର ରାଜା ରାବଣ ଚୋରି କରି ନେଲା। ସୀତା ରହିଲେ ଅଶୋକ ବନର ଅସୁରୀ ମେଳରେ। ରାମ ସୁଗ୍ରୀବ ଏବଂ ହନୁମାନଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ ସେତୁବନ୍ଧ ବାନ୍ଧି ସୀତାକୁ ଯାଇ ଉଦ୍ଧାର କଲେ। ସୀତା ଯେହେତୁ ଅସୁରୀପୁରରେ ଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ଅଗ୍ନି ପରୀକ୍ଷା କଲେ ରାମ। ସୀତା ସେଥିରେ ଆପତ୍ତି କଲେନି। ସେ ବିଜୟିନୀ ହେଲେ। ସତ୍ୟର ଜୟ ହେଲା। ଲଙ୍କାଗଡ଼ ବିଜୟ ପରେ ଯେତେବେଳେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଅଯୋଧ୍ୟା ବାହାରିଲେ, ସେତେବେଳେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ କହିଲେ, ଭାଇ, ମୋର ଗୋଟିଏ ଅନୁରୋଧ ଯଦି ରକ୍ଷା କରନ୍ତେ କହନ୍ତି। ରାମଚନ୍ଦ୍ର କହିଲେ, କହ ଲକ୍ଷ୍ମଣ, ରକ୍ଷା କରିବାର ହୋଇଥିଲେ ରକ୍ଷା କରିବି, କହିବାରେ ବାଧା କ'ଣ? ଲକ୍ଷ୍ମଣ କହିଲେ, ଭାଇ, ଲଙ୍କା ଏକ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ନଗରୀ। ଏହାର ମାଟି ଗଡ଼ି ଧଲି ବାଲି ବି ସବୁ ସୁନା। ଏମିତି ଏକ ନଗରୀକୁ ଜୟ କଲା ପରେ ଆମର ଆଉ ଅଯୋଧ୍ୟାକୁ ଫେରିଯିବାର ଆବଶ୍ୟକତା କ'ଣ? ଆମେ ଏଇଠି ରହି ଶାସନ କରିବା। ତାଙ୍କର କଥା ଶୁଣି ରାମ କହିଲେ, ହେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ, ଏ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣମୟୀ ଲଙ୍କା ମୋତେ ଭଲ ଲାଗୁନାହିଁ। କାରଣ ନିଜର ଜନନୀ ଏବଂ ଜନ୍ମଭୂମି ସ୍ୱର୍ଗଠାରୁ ମଧ୍ୟ ବଡ଼। ଭାରତର ପ୍ରତିଟି ଧୂଳିକଣା ଆମ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ସ୍ୱର୍ଗ। ସେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଛାଡ଼ି ଏ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଲଙ୍କାରୁ ଆମକୁ ମିଳିବ କ'ଣ? ଲକ୍ଷ୍ମଣ ନିଜର ଭୁଲ ବୁଝିପାରିଲେ। ସେ କହିଲେ, ଭାଇ, ପ୍ରକୃତରେ ତୁମର କଥା ଯଥାର୍ଥ। ରାମଙ୍କର ସେ ବାକ୍ୟରୁ ତାଙ୍କର ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଚରିତ୍ର ଏବଂ ଦେଶାତ୍ମବୋଧର ପରିଚୟ ମିଳେ। ତାପରେ ଅବିଳମ୍ବେ ସେମାନେ ଅଯୋଧ୍ୟାକୁ ଫେରିଆସିଲେ। ଫେରିଆସିବା ପରେ ରାମ ସିନା ସୀତାଙ୍କୁ ନିଷ୍କଳଙ୍କ ରୂପ ଗ୍ରହଣ କଲେ, ମାତ୍ର ଅଯୋଧ୍ୟାର ପ୍ରଜାଏ ସେଥିରେ ଘୋର ଆପତ୍ତି କଲେ। ପ୍ରଜାନୁରଞ୍ଜନ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ନିଜର ପ୍ରାଣପ୍ରିୟା ସୀତାଙ୍କଠାରୁ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ ଭଲ ପାଉଥିଲେ। ପ୍ରଜାଙ୍କୁ ସୁଖୀ କରିବା ପାଇଁ ସନ୍ତାନ ସମ୍ଭବ ସୀତାଙ୍କୁ ତେଣୁ ସେ ନିର୍ବାସିତା କଲେ। ଏମିତି ରାଜା ପୃଥିବୀରେ କେହି ଅଛି ଯିଏକି ପ୍ରଜାଙ୍କୁ ସୁଖୀ କରିବା ପାଇଁ ନିଜର ସ୍ତ୍ରୀକୁ ମଧ୍ୟ ତ୍ୟାଗ କରିପାରେ? ସହି ସହି ତାଙ୍କ ନାମ ସୀତା। ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଆପତ୍ତି କଲେନି, ଦୁଃଖ କଲେନି କି ଅଭିମାନ ମଧ୍ୟ କଲେନି। ପ୍ରଭୁଙ୍କର କଥାକୁ ଆଦେଶ ଭଳି ମାନି ସେ ନିର୍ବାସିତା ହେଲେ। ବାଲ୍ମୀକିଙ୍କ ଆଶ୍ରମରେ ରହି ଲବକୁଶ ନାମରେ ତାଙ୍କର ଯୋଡ଼ିଏ ଯମଜ ସନ୍ତାନ ଜାତ ହେଲେ। ସେ ଯେମିତି ବୀରା, ବିଦୁଷୀ, ସେମିତି ସେ ପିଲା ଯୋଡ଼ିକୁ ସେ ବୀର କରି ଗଢ଼ିଲେ। ଯେଉଁ ପୁଅ ବୀରତ୍ୱରେ ତାଙ୍କର ପିତା ଏବଂ ଖୁଡ଼ୁତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବଳିଗଲେ। ଯଜ୍ଞ ଅଶ୍ୱକୁ ଧରି ରାମ, ଲକ୍ଷ୍ମଣ, ଭରତ, ଶତ୍ରୁଘ୍ନ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କଲେ ସେମାନେ। ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଶବରୀ, ଧୀବର, ଗୁଣ୍ଡୁଚି, ଜଟାୟୁଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଏମିତି ରାମାୟଣରେ ଯେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଚରିତ୍ର ଅଛି, ସବୁଗୁଡ଼ିକ ନିଜ ନିଜ ମହାନତାରେ ମହାନୀୟ। ସେଥିରୁ ଗୋଟିଏ ହେଲେ ଚରିତ୍ରକୁ ଖୁଣି ହେବ ନାହିଁ। ଆମ୍ଭେମାନେ ଯଦି ସେଇ ରାମ, ଲକ୍ଷ୍ମଣ, ଭରତ, ସୀତାଙ୍କ ପରି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପରାୟଣ ହୋଇ ଦେଶର କଲ୍ୟାଣ କରିଯିବା, ତେବେ ଏ ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଆମ ରାମ ରାଜ୍ୟ ହୋଇଯିବ। ଏଠି ବି ସତ୍ୟ ଶାନ୍ତିର ମନ୍ଦାକିନୀ ଧାରା ପ୍ରବାହିତ ହେବ। ଆମର ଅନାବିଳ ଭାତୃପ୍ରେମ ଦ୍ୱାରା ସାରା ବିଶ୍ୱକୁ ଆମେ ଆପଣାର କରିପାରିବା।